друзья, это яркая, успешная пара, которая делит свои победы с компанией Фаберлик. Сидора зарегистрировалась в ноябре 2021 года, и спустя всего лишь 3 периода она открыла для себя звание директора. И это было только начало. В 2022 году они вдвоем подтвердили сразу 5 званий директора, старшего директора, серебряного, золотого и рубинового, а также открыли для себя звание бриллиантового директора. В 2023 году они подтвердили звание бриллиантового директора, а в этом году достигли звания элитного директора. Аплодисменты, друзья! بگذار نصیب همه شما گردد. مبارک باشد. مبارک باشد. وقتی این تیم است. تیم یک تیم است در یک کمانده. مبارک باشد. بهتر همه کمانده. Кстати, девочки, чтобы все поместились, да. مبارک باشد. بار دیگر جایزه با شما. میتوانید به جای خود بگذارید. سیدورا شما باشد در روی صحنه بمانید. از دیگر دختران خواهش میکنید مرحمت به تالار بگذارید. سیدورا حاضر به ما لازم است. مرحمت دختران. یک عکس دیگر. خب تشکر زیاد سیدورا جان. حاضر ما میخوایم که شما یک سخنی گویید و با ما بگویید که خیلی به این موفقیت ها رسیدید. ماشاءالله. مبارک باشد. تشکر زیاد. تا حال من باور نمیکنم که من زکربیانی الیتی دیرکتر شرکتی فابرلیک هستم. من دختر دهاتی در ناحیه کمسنگی به ویا رسیده کلان شدگی هستم. مکتب میانه را به پورگی خواندگی نیستم. تماما من باور نداشتم که در این شرکت ها من کار کرده میتوانم، پیشروی کرده میتوانم. بهت میندار هستم از نستبلیک خود اپای دیجا جان که چنین باوری را در دل من جا کردن. دکازت کردن که از سواد وابستگی نمی کند. هر یک انسان باید به خود شانس دهد. من هم باور کردم به خود و موتیواسیون نستانی که عزیزم کار را آغاز کردم سال 2021 دکتر. در مدتی 9 کاتالوگ زلاتای دیرکتر را شدم. پابوستر مستقیم من سریبرینی دیرکتر. شدم دخترها. در یک سال رو نه. در همه بیزنس هست از پسی و بلندی. متاسفانه من از زبان الیت دیرکتر قاعده استاشی دیرکتر شدم. نیکی من راه افتادن نشدم. بعد دستگیری کم اندم. موتیواسیون نستونی کم. در مدت 1 سال باز به زبان الیت دیرکتر برآمدم. من این دفعه الیت دیرکتری وقت هستم. ماشاءالله. یگان مشکلی دیگه ما را از زبانی ما غلطانده نمیتواد انشاءالله. کاری خود را صدقاً دوست دارید و چست نکار کنید. از روی وجدان کار کنید. انشاءالله که خداوند برکت می‌دهد و شما موفق میشوید. ماشاءالله. مینداری خود ما به کمپانی بهترین من میرسونم و منیجر کمپانی و روکوست کمپانی. به نهایت ما شما را دوست می‌دارم. ما می‌فخریم که در چنین کمپانی پیشرفت کار می‌کنیم. کمپانی فابرلیک رحمت که هم قد برای ما زنای خانه شریف و از ما سکالان می‌تی.
бонусҳо беҳисоб духтаро, тӯҳфаҳо беҳисоб, чӣ дар кор бо барои пешравӣ кардан. Фақат ба худ камтар боварӣ, тамом. як бор дига мехоҳам миннатдории хидмат ба апай менеҷаҷон бирасонам. алҳамдулиллаҳ ман дар муддати 3 соли кориам барои худ хонаи заминӣ дар шаҳри Россия бардошта ба ҳама ремонтош, ба ҳама мебелош хушрӯ карда зиндагӣ кардаистам. Ва благодаря Фаберлик ман дигар бизнесҳои худро кушодам. Ман яъне дом на продажа бардошта фурӯхтаистам. ҳати шавҳарам яъне. Ва ҳами возможностҳои компания Фаберлик ба мо дод. Баракате ки Фаберлик дорад, ман дар ягон соҳа дидагӣ нестам. Нагуфта намонад ки пеши Фаберлик ман хариду фурӯш мекардам, либос харида мефурӯхтам, посуда харида мефурӯхтам. Бовар кунед, вақти Фаберлик даромадам, ҳама бизнесҳоро як тараф бардоштам ва фақат дар Фаберлик пешравӣ кардам. Одам мегӯяд ку дарахт дар як ҷо месавзад. Вақти як корро сахт бидед, меҳнат кардед дар як ҷо, дар ҳамон ҷо шумо беҳтарин, муваффақтарин зан мешавед. миннатдории хидмат ба командаи беҳтарин мерасонам. фахри мае мошалло ин конференс дар бениҳоят духтаракои ман зиёд шидан. билет нарасид ки ман духтаракомда тақсим кунам. иншолло бовар дорам ки айсол дигар бо 2-3 баробар зиёд мешаванд. фахри ман, командаи ман ҳаматона дӯст медорам. боварӣ калон дорам ки минимум дар состав элитин директор дохил мешавем. Кстати, мо имсол дар состав элитин директор дохил шудем. Москва рафтем, вай эҳсосоташ мода гуфта намешавад. Внимание ки тарафи компания барои мора ҷудо кардан нагуфтанист духтаро. Ман дар компания Фаберлик даромада худамро одами муҳим, одами дӯст дошта, ба қадр, ба ҳурмат, ба иззат ҳис кардам. ҳам аз тарафи компания, ҳам аз тарафи наставникам, ҳам аз тарафи командам, ҳам аз тарафи хештабор ёру дӯсто. минимум ба худ сел монем ки минимум элит директор мешен, закреплённый. иншоалло баъди элит шудан бо селои нав пайдо мешавад. ташаккур барои диққататон. ҳамаатонро дӯст медорам. занои тоҷик ба пеш шумо ба қувватен айҳуда ҳама кор мебароем. саломату сарбаланд бошед ситораҷон. барои ин қадар суханҳои самимӣ. ин ҳам боз тӯҳфаи шумост. ноутбук аст беҳтарин. як лаҳзаи дигар ин ҳам тӯҳфаи ситора аст. мошалло, муборак бошад. ин чӣ бошад ситораҷон, намедонед? Друзья, успехи таких людей, как Ситора, доказывают, что нет абсолютно ничего невозможного, если действовать с полной самоотдачей и работать со